Selanjutnya yaitu acara inti pembacaan Yasin dan doa yang akan dipimpin oleh Umi Naila. Kepada Umi Naila kami persilakan. Boleh pinjam Yasinnya, Bunda? Maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu
عليه وسلم وطلب الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والزيادة المحبة والمغفرة وحسن الخاتمة وقبول الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Jannatus Syauqiyah beserta para pengurus, ibu-ibu solihah calon bidadari surganya Allah yang hadir di kesempatan siang hari yang penuh berkah, di rumah yang indah, di situasi yang indah juga. Teman-teman solihah, insya Allah berkumpulnya kita bukan hanya di Tunas Regensi Lavender, tapi abadi kelak di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa setiap saat, setiap waktu kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang tidak terhingga. Alhamdulillah, di detik ini kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang melaksanakan kewajiban tholabul ilmi. Alhamdulillah, karena salah satu nikmat yang wajib kita syukuri ketika kita dimudahkan oleh Allah dalam jalan taat, dimudahkan oleh Allah untuk menambah amal soleh. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Bunda-bunda solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025
bertepatan dengan tanggal 15 bulan Safar 1447 Hijriah. Kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita masih bisa berkumpul dalam jalinan tali silaturahmi dengan niat tolabul ilmi. Alhamdulillah. Insya Allah silaturahmi kita di siang hari ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita dan keluarga kita diberikan sehat walafiat, panjang usia kita dalam taat, dimudahkan di setiap urusan-urusan kita, baik urusan dunia sampai nanti urusan akhirat. Karena tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan dalam diri kita, semuanya kecuali atas pertolongan dari siapa Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, karena hanya Allah lah sandaran terhebat kita, hanya Allah lah sandaran terkuat kita. Kita meminta dengan wasilah silaturahmi ini yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan, amin. Yang sehat makin Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih pulang dari ngaji Allah bahagiakan, amin. Yang sedang susah pulang dari ngaji Allah mudahkan, amin. Yang sedang bingung besok cicilan jatuh tempo, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya Raya, Allah luaskan rezeki kita sehingga semua urusan kita lancar, mudah, berkah, amin ya robbal alamin. Dan jangan pernah bosan meminta kepada Allah, karena sesungguhnya Allah paling mencintai, Allah sangat menyukai terhadap hamba-hambanya yang senang meminta. Kalau meminta sama manusia 1, 2, 3 kali dikasih, selanjutnya bosan. Betul apa betul? Punya tetangga sekali, ibu saya kehabisan garam, boleh minta garam? Oh silahkan ibu, silahkan, bahagia karena bisa nolong. Hari kedua, ibu saya kehabisan beras, mau ke depan motornya dipakai suami, boleh pinjam beras 10 kilo? Silakan. Kata ibu, bukan pinjam 10 kilo merampok, katanya gitu. Itu yang kedua kali masih sumringah, tapi udah berkurang senyumnya. Kalau yang ketiga kali, ibu saya belum gajian, boleh pinjam 2 juta saja. Pokoknya tanggal 5 suami saya gajian, saya jamin langsung lunas. Ibu udah ilpil ini, udah ilpil. 1, 2 kali kita ngasih, ketiga kali manusiawi. Karena kalau diminta terus namanya manusia itu bosen. Betul apa betul? Betul. Apalagi kalau udah dipinjamin ternyata bayarnya meleset. Malah lebih galak ya. Punya hutang daripada yang hutangin, maka udah itu mah. Makanya jangan ada peribahasa, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Gak usah. Itu pemutus silaturahmi. Nah kalau Allah tidak begitu. Justru kita itu kalau minta banyak semakin Allah sayang. Kalau kita bucin, ibu tahu bucin? Budak cinta, kalau Gen Z sekarang bilangnya bucin, lebay katanya. Jadi kalau kita bucin ke Allah, lebay ke Allah itu boleh. Kita lagi baper, ya Allah saya kok sakit hati ya dengan perlakuan orang itu, minta dikuatkan ya Allah. Jadi Allah terus yang kita panggil. Ya Allah suami saya minta dirobahkan, biar dia mau sholat, biar dia soleh, biar dia setia, biar dia tidak pelit. Boleh. Karena daripada kita curhat ke tetangga, bahaya. Apa bu? Bahaya. Kan ada peribahasa,
jangan suka nitip ubi ke tetangga, nanti pulangnya jadi kolek. Nitip 1 gayung omongan, pulangnya jadi 2 ember. Suka tambahin, bahaya. Bisa jadi orang yang kita curhatin hari ini sedang suka ke kita. Namanya manusia ada berubahnya. Yang sekarang suka, esok bisa jadi tidak suka. Yang sekarang tidak suka, esok bisa jadi suka. Namanya manusia punya kolbun. Kolbun itu bahasa Arab, artinya terbolak-balik, gampang berubah. Makanya udah curhat terbaik, bucin terbaik, lebay terbaik, mintanya hanya ke Allah. Dijamin kalau curhat ke Allah aman sentosa. Terus kalau udah curhat ke Allah pasti makin dikuatkan. Kalau kita curhat ke sesama manusia, mending nih Ibu, mending kalau yang kita curhatin punya sifat freezer. Tahu Ibu freezer? Ngademin. Kalau kita lagi membara, kalau kawannya punya sifat freezer, udah sabar. Namanya juga manusia, ada ujiannya, pasti bisa melewatinya. Apa yang bisa saya bantu? Semampu saya bantu. Tapi kalau tipe kawannya kompor, Ibu kompor gimana Bu? Panas, meleduk ya Bu. Saya sakit hati sama ibu itu. Padahal udah dibaikin, dipinjemin uang, katanya mau bayar bulan Agustus. Sekarang Agustusnya 2010, sekarang udah Agustus 2025. Oh memang iya betul, ibu itu nggak bener pokoknya. Udah dia manggah pokoknya, udahlah mendingan gak usah kenal lagi sama itu wanita ya, sifat apa namanya, kawan ya kompor. Nah maka udah kita bucin ke Allah, hal sepele, hal yang dianggap kita kecil pun curhatnya ke Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan, ketika Rasulullah berbicara, hilang sendal sebelah pun mintanya ke Allah. Ya Allah, sendal saya hilang, kemana ya? Nah itu memang sudah menyandarkan ke Dat yang Maha Kuasa, ke Allah yang Maha Hebat, ke Allah yang Maha Kuasa. Kenapa selama ini kita gampang rapuh, gampang galau, gampang sedih, gampang goyah? Karena selama ini kita bersandarnya ke orang juga. Orang itu kan sama dengan kita lemah, betul tidak? Termasuk suami. Makanya kalau ke suami itu niat berbakti, bukan cari perhatian. Kalau kita ke suami cari perhatian, mending kalau suaminya merhatiin. Kalau suaminya cuek, dijamin sakit hati. Ya, apalagi kalau kita sering nonton, sering lihat media sosial, scrolling rumah tangga artis, udah kita gak bakal bahagia. Yang ada membanding-bandingkan dengan rumah tangga artis. Yang namanya artis yang diposting yang baik, yang bahagia, padahal sama aja namanya rumah tangga punya masalah masing-masing. Kata kita ke suami, papa, tuh rumah tangganya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina romantis banget. Istrinya ulang tahun, hadiahnya Lamborghini, hadiahnya Pajero Sprott. Nah, mama ini ulang tahun, papa ngucapin aja enggak. Nah, jadi akan terus membanding-bandingkan. Makanya resep ibadah, resep bahagia diantaranya adalah jangan sering melihat nikmat orang lain. Kalau kitanya tidak kuat iman, nanti yang ada kurang bersyukur, yang ada kurang terus, yang ada tidak sempurna terus. Kalau kita fokus ke diri pribadi, bersyukur apa yang sudah Allah kasih, maka hati kita akan lapang, pikiran kita akan lapang, jiwa kita akan tenang. Biarin aja Bu, Biar aja. ini namanya iklan ya Bu, gak apa-apa. Kan kalau anak-anak yang main-main mah lucu, kalau ibu-ibu yang main-main baru tidak lucu. Nah ya gak apa-apa, biarin. Namanya dunia anak-anak penuh keseruan, biarin aja.
Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat dan bisa juga kita mengaji, karena kata sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, paling rugi hamba Allah yang ketika ada kesempatan mengaji tidak mau mengaji. Padahal usia Allah kasih, kesehatan Allah kasih, modal Allah kasih. Apa modalnya? Punya baju yang bisa nutup aurat, punya jilbab, ya Bu, bisa hadir di wirid. Kenapa enggak mau mengaji? Malas aja. Nah, itu rugi serugi-ruginya orang. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Hari apa, Bu? Hari apa, Bu? Hari apa? Kemerdekaan. Iya, tahu Ibu. Hari kemerdekaan, Ibu. 17 Agustus. Aduh, ini udah pada lupa. Jangan-jangan yang dipikirinnya, aduh, Umi boro-boro mikirin kemerdekaan. Rekening saya 3 bulan gak aktif, takut diblokir. Nah, makanya nabungnya jangan banyak-banyak. Banyakin sedekah, nabung ke Allah, dijamin aman dan pasti investasi terbaik. Nabung di rumah, takut tuyul, ya Bu ya. Tuyul yang besar kepalanya. Tuyul. Kan ibu-ibu pun tahu, bukan tuyul orang lain, tuyul kita. Ini asik nabung, asik check out aja. Baru masuk 100.000 check out lagi. Jadi masuk keluar. Nabung di bank, diblokir pemerintah. Udah, makanya benar kata Rasulullah SAW. Kalau kita harta mau makin berkah, makin bertambah, banyakin sedekah. Ya, nabung juga harus ya. Emas Ibu banyakin, investasi, tapi ingat zakatnya jangan lupa, sedekahnya juga jangan lupa. Alhamdulillah. Jadi nanti malam Ahad tanggal 17 kan hari Ahad ya Bu ya. Kita baca Yasin, kita hadiahkan untuk para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Emang harus ya Umi. Ini adalah salah satu cara syukur kita kepada Allah. Kata Allah, tidak disebut orang yang pandai bersyukur kalau dia tidak tahu berterima kasih. 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan, pahlawan Republik Indonesia berkorban hartanya, tenaganya, nyawanya, keluarganya. Demi apa? Demi kemerdekaan negara yang kita cintai. Kita anak cucunya tinggal enaknya, betul? Gak dengar lagi suara bom, dentuman bom, apalagi suara senapan mengeluarkan peluru. Dulu nenek moyang, kakek moyang kita ada yang bergerilya di hutan, ada yang bergerilya di perkebunan. Demi apa? Demi memerdekakan Republik Indonesia. Makanya kita sebagai penerusnya, kita sebagai anak cucunya, sepantasnya mengirim doa untuk mereka yang sudah berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana Umi kalau nggak bisa doanya? Udah aja, ya Allah, saya hadiahkan bacaan surah Yasin saya untuk para pahlawan Republik Indonesia. Al-Fatihah, gitu ya Bu ya. Insya Allah tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan lagi. Ibu membaca surah Yasin untuk para pahlawan, Allah melihat tidak? Melihat. Allah akan menerima, insya Allah akan menerima. Karena bukti kebaikan ibu tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Insya mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang usia, dalam taat, diberkahi, dilancarkan segala urusan kita, rumah tangga kita bahagia, penuh barokah, sakinah, mawaddah, warohmah, anak keturunan kita solih dan solihah. Mari kita melanjutkan pembacaan surah Yasin.
diawali dengan tawasul kepada Allah melewati para rasul, para nabi, para kekasih Allah. Mudah-mudahan menjadi jalan diijabahnya doa dari Shahibul Bait, dan kita semua apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan Allah kabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, wa khususan Raja Haji Ali fi sabilillah, wa khususan Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat, saudara yang sudah meninggal dunia, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususan Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Inna
المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم
من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah ta'ala. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin bi karomatillahi wa barakatih. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahfilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaihim
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, bacaan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, bacaan Yasin, sholawat Nabi, beserta silaturahmi kita, mudah-mudahan Allah menerimanya menjadi amal soleh dan pahala kebaikannya Allah limpahkan juga untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita yang sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang menjadi jalan kita makin soleha, makin istiqomah beribadah, makin semangat dalam beramal soleh, semakin menjadi istri yang taat dan patuh kepada suami, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja. Gak apa-apa, saya juga sama. Apalagi saya gemoy. Lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Naila yang telah menyampaikan tausiah beserta doa. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal solehah untuk beliau. Amin dan ya Allah, bermanfaat amin ya Allah. Demikian acara taklim kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama membaca penutup majelis dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.